हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 डंडे मारने की कसम क्यों खाई। सबक आमोज किस्सा। दुनिया में लाखों लोग मुश्किलात से गुजरते हैं। कोई बीमार होकर हिम्मत हार देता है, कोई गुर्बत में आकर सब्र खो देता है और कोई अपने प्यारों के बदलते रवैये से दिल शिकस्ता हो जाता है। लेकिन एक नबी ऐसा भी गुजरा है जिसने सब कुछ खो दिया, माल, औलाद, सेहत, हत्ता के जिस्म का गोश्त भी गलने लगा, मगर उसके सब्र में जरा बराबर भी कमी नहीं आई। ये वो अजीम नबी हैं जिनका नाम आज भी सब्र की सबसे ऊंची मिसाल के तौर पर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की, जिनके हालात सुनकर बड़े से बड़ा इंसान भी लरस जाए, मगर उनके लबों पर एक ही दुआ रही, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वफादार और खिदमत गुजार बीवी से नाराज होकर एक अजीबो गरीब कसम भी खाई थी कि वो उसे 100 कोड़े मारेंगे। ऐसी क्या बात हो गई थी कि एक नबी को ऐसा सख्त फैसला लेना पड़ा? क्या वाकई उन्होंने अपनी बीवी को मारा या फिर अल्लाह ने उसका कोई हल निकाला? और क्या वो बीमारी इतनी खौफनाक थी कि लोग उनके करीब जाने से भी डरते थे? नाजरीन, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी, क्योंकि आज हम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात को सामने लाएंगे जो सिर्फ सबक नहीं बल्कि सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की एक ज़िंदा तफसीर हैं। तो चलिए नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, अल्लाह के नबी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का यह हैरत अंगेज़ वाक़या दीनी कुतब में कुछ यूँ बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बेपनाह मालो दौलत से नवाजा था। हज़ारों की तादाद में मवेशी, सैकड़ों खादम, वसी खेत, सरसब्ज बागात, सब कुछ आपकी मलकियत में था, मगर दौलत के बावजूद आपका दिल बहुत नरम और हाथ खुला था। आप निहायत सखी और फयाज थे। गरीबों की मदद, मसाकीन की खबरगिरी, बेसहारा लोगों का सहारा बनना, बेटियों की कफालत, मजलूमों की फरियाद सुनना और सब के लिए लंगर आम करवाना, ये सब काम आपको बेहद महबूब थे। नाजरीन, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से एक सहीफा भी मंसूब है जिसे द हुक ऑफ जॉब यानी किताब अयूब के नाम से जाना जाता है। आपकी ज़ौजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी और अल्लाह ताला ने आपको 7 बेटों और 3 बेटियों से नवाजा था। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दीन इब्राहिमी की दावत देते थे। वो अल्लाह की वहदानियत की तालीम देते, लोगों को शिर्क, बुत परस्ती और बुरे आमाल से बचने की नसीहत फरमाते और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देते। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और हर नेमत पर शुक्रगुजार रहते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों और आसानियों से नवाज रखा था। रवायात में आता है कि एक दिन आसमानों पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। फरिश्ते उनकी इबादत, आजिज़ी, सब्र और शुक्रगुजारी की खूब तारीफ कर रहे थे। वह इस बात पर हैरान थे कि अयूब जैसा बंदा किस कदर फरमा बरदार है, जो नेमतों में भी रब को याद करता है और आजिज़ी से जीता है। लेकिन इसी लम्हे इब्लीस दरमियान में आया और उसने निहायत गरूर से कहा कि अयूब का शुक्रगुजार होना कोई हैरत की बात नहीं। इब्लीस ने कहा, जब किसी बंदे को माल, दौलत, औलाद, सेहत और इज्जत सब कुछ दे दिया जाए तो वह तो शुक्र ही करेगा। अयूब तो हर तरफ से नेमतों में डूबा हुआ है। उसे अगर इनामात से महरूम कर दिया जाए और अगर उसके मालो दौलत को छीन लिया जाए, उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए और औलाद से जुदा कर दिया जाए, तो देखना वो भी तुम्हारे रब का शुक्र छोड़ देगा, इबादत छोड़ देगा और जुबान से शिकवे निकालेगा। इब्लीस ने अल्लाह ताला के एक बरगजीदा नबी के सब्र वफा को चैलेंज कर दिया था और दरअसल ये एक बहुत बड़ा दावा था जिसका अब जवाब वक्त ने देना था। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने इस महबूब बंदे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को आजमाने का हुक्म सुनाया। ये वो वक्त था जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक के बाद एक आजमाइशें शुरू हुईं और अल्लाह की जानिब से ये आजमाइश इतनी सख्त थी कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का मालो दौलत और खुशहाल जिंदगी छीनी गई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास बेशुमार मवेशी, ज़मीनें, खेत खलियान थे जिनसे आप लोगों की मदद करते थे। लेकिन अल्लाह की मशीयत में ऐसा था कि एक दिन आपके तमाम मवेशियों में एक बीमारी आई और वो सब मर गए।
یہ وہ مویشی تھے جنہیں آپ اپنا سرمایہ سمجھتے تھے اور جو آپ کی زندگی کا بڑا حصہ تھے۔ اس کے بعد آپ کے کھیتوں اور باغات میں بھی ایک ایسی آفت آئی کہ وہ سب تباہ ہو گئے، فصلیں جل کر خاکستر ہو گئیں اور آپ کا سارا زرعی مال ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ساری نعمتیں اور خوشحالی چھن گئیں اور ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ امتحان صرف ان کی دولت سے نہیں تھا بلکہ ان کی ساری زندگی اور راحتوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وفادار نوکروں اور غلاموں کو مار کر آپ کے تمام باقی ماندہ مال و دولت اور مویشیوں کو لوٹ کر لے گئے۔ آپ کا وہ مال جو کبھی دوسروں کی مدد کے لیے کام آتا تھا اب ڈاکو لے گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال، جائیداد، مویشی سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا۔ لیکن اس تمام امتحان میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کوئی شکایت نہ کی۔ آپ نے ان مصیبتوں کے باوجود اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا عزم کیا۔ آپ کی زبان پر کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں آیا۔ ہر آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ کے لیے شکر گزاری اور اس کی رضا پر یقین ہی نمایاں تھا۔ آپ کی اس بلند اخلاقی اور روحانی طاقت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مرضی ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے وہ ان آزمائشوں کو بھی اپنی منزل سمجھ کر صبر کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب آپ کی اولادیں یعنی آپ کے بیٹے بیٹیاں ایک مکان میں بیٹھے اکٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشیوں کا یہ آخری خزانہ بھی ان سے چھن گیا۔ بیٹے بیٹیاں جو آپ کی زندگی کا قیمتی حصہ اور خوشحالی کی علامت تھے، ایک لمحے میں چلے گئے۔ آپ کے دل پر اس غم کا بوجھ بہت بھاری تھا، مگر پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا پر شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ اولادیں، اور نہ ہی کوئی ایسے ذرائع تھے جس سے آپ کی زندگی کی رونق قائم رہتی۔ آپ کی خوشحالی کا ہر پہلو ختم ہو چکا تھا۔ آخر میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی، صبر۔ اور اس صبر کی گواہی صرف انسانوں نے نہیں دی بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دی۔ سورۃ سواد آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین، لگاتار تباہی اور ایسے واقعات سے تو لوگ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، اور سب لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس خستہ حالی اور مصائب پر دکھ اور گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور اب اسی اللہ پاک نے سب امانتیں واپس لے لیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا دنیا میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلوے سے لے کر سر کے بال تک سارے جسم پر تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے اور دانے نکل آئے، جن میں سے ریشہ نکلتا تھا تو آپ درد سے بے چین ہو جاتے تھے۔ اس موذی بیماری اور بڑھاپے کو دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی آپ سے منہ موڑ کر آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ لوگ آپ سے الگ ہوتے گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی رہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دل و جان سے خوب خدمت کی، لیکن بیماری پھر بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں آپ کا علاج صرف اس شرط پر کروں گا کہ جب آپ کو شفا ہو جائے تو آپ یوں کہہ دیں کہ شفا صرف طبیب نے دی، اللہ پاک نے شفا نہیں دی۔ شیطان مزید کہنے لگا، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس میری یہی فیس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب آپ کو اس طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں تو شیطان کی ہیں۔ یہ تو شیطان تھا،
میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، کیونکہ تو شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو شرک کے الفاظ ہیں۔ اب اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ جسم کا کوئی بھی حصہ دانوں اور پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر چھوڑ کر دور ایک ویرانے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت آپ کی ہڈیوں سے الگ ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اللہ کریم سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلائے گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عجیب اور شاندار جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال تک مجھے سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئیں اور پھر اس کے بعد رونے لگیں۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ایوب کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو ایوب اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تکلیف اٹھاتے رہے، اور کچھ کے مطابق 3 سال، اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود آپ برابر صبر کرتے رہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں، آزمائش کی حدود ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی گئی، اور آپ کافی دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجے، جس کو آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی وہاں تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام کو پہچان ہی نہ سکیں۔ آپ کی بیوی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایوب ہی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ پاک نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ پاک کی برکت سے، اللہ پاک کے معجزے سے اور اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اور پھر دونوں میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوان بنا دیا اور آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، اب ایک روز حضرت ایوب نے مغموم ہو کر اپنی اہلیہ سے کہا، مجھ سے ایک زیادتی ہو گئی ہے۔ بیماری کی حالت میں میرا مزاج تنگ ہو گیا تھا، اور تمہاری کسی چھوٹی سی غلطی پر میں نے قسم کھا لی تھی کہ صحت مند ہو کر تمہیں بطور سزا 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھائی ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا، یہی تو دکھ کی بات ہے۔ تم میری وہ با وفا اہلیہ ہو جس نے برسوں انتہائی نامساعد حالات میں بھی میری خبر گیری کی، طویل علالت کے دوران تیمارداری کی۔ تم تو انعام کی مستحق ہو، اب تم پر میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی بیوی نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ ایوب، تم بیمار تھے تو میری آزمائش، اور اب آپ صحت مند اور صاحب ثروت ہو تو بھی میری آزمائش۔ بس اللہ پاک مجھے استقامت عطا کرے، میں یہ بھی جھیلنے کو تیار ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میری جان جائے گی تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ میری جان آپ کے کام آئے یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ صبر و استقامت کی کوہ گراں اپنے شوہر کے دکھ درد کو جھیلنے والی کے لیے ایک راہ نکال دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوش اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور اس اخلاق و کردار کی مورت کو یہ راز بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ ان کی اہلیہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں کر؟
अयूब अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ताला ने कहा है कि 100 शाखों वाली टहनी लेकर बस एक मर्तबा मारूं और बस। अपने रब की मेहरबानी पर उनकी अहलिया आबदीदा हो गईं। अयूब अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ताला किसी की नेकी कभी ज़ाया नहीं करता। यह किस्सा आज की औरत के लिए एक आईना है। जब शोहर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, जब हालात सब कुछ छीन ले, तो बीवी का सब्र और वफा उस मर्द के लिए अल्लाह की तरफ से एक रहमत बन सकता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने दिखा दिया कि अज़दवाजी जिंदगी सिर्फ खुशी के लम्हों का नाम नहीं, बल्कि असल मोहब्बत और खलूस तो उन लम्हों में निखरता है जब दुनिया साथ छोड़ देती है। अगर औरत मोहब्बत, सब्र और वफादारी के साथ अपने शोहर के साथ खड़ी हो जाए तो वो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यही रिश्ता फिर अल्लाह की नज़र में ऐसा मुकाम पाता है कि आजमाइश के अंधेरों में भी रोशनी बन जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह पाक के अहकाम पर अमल करें ताकि हम भी अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं। इसके बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम पर बेशुमार इनामात भेजे। आप अलैहिस्सलाम को पहले से भी ज़्यादा मालो ज़र, मवेशी और खेत अता किए। आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने 2 बादल भेजे, जिनमें से एक ने आप अलैहिस्सलाम के खेतों पर सोना बरसाया जबकि दूसरे ने चांदी बरसाई। इसके बाद हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 नस्लों को देखा और 140 साल की उम्र पाई। नाजरीन, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़या में तमाम उम्मत मुसलमा के लिए ये पैगाम है कि अल्लाह पाक के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है। किसी की बीमारी को देख कर उसे अल्लाह ताला की नेमतों से और रहमतों से दूर समझना यह गलती है। अल्लाह अपने नेक बंदों का भी इम्तिहान लेता है और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरा उतरते हैं तो अल्लाह पाक उनके मरातब और दर्जात में सरबुलंदी अता फरमा देता है। और दर्जात में बुलंदी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। इसीलिए इम्तिहान से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इम्तिहानात को अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से इम्तिहान समझकर गले लगाना चाहिए और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नाजरीन, आज के दौर में हम मामूली सी परेशानी पर बेचैन हो जाते हैं। ज़रा सा माली नुकसान हो जाए तो दिल बैठने लगता है। किसी ने सोशल मीडिया पर तनकीद कर दी तो नींदें हराम हो जाती हैं। अगर किसी रिश्ते में थोड़ी सी तलखी आ जाए तो हम जज्बाती तौर पर टूट जाते हैं। हम अल्लाह से शिकवे करने लगते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं और हालात के थपेड़ों में अपना ईमान मुतज़लज़ल कर बैठते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को याद करें। वो नबी जिनके जिस्म पर बीमारी इस हद तक गालिब आ गई कि गोश्त गलने लगा, जिन्हें लोग छूने से कतराने लगे, जिनके तमाम बच्चे एक दिन में लुक़मा अजल बन गए, सारी दौलत छिन गई, दोस्त अहबाब छोड़ गए, हत्ता के रहने को जगह तक न बची, लेकिन उनकी ज़ुबान पर कभी शिकवा नहीं आया। क्या ये सिर्फ कहानी है? नहीं, ये सब्र का वो नमूना है जो अल्लाह पाक ने हमें सबक के तौर पर पेश किया है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज बस यही थे कि ए मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आज अगर हम इस जुमले को समझ लें तो ज़िंदगी की अक्सर उलझनें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने हमें यही सिखाया है। आजमाइश बड़ी हो या छोटी, अगर सब्र के साथ अल्लाह ताला की तरफ रजू किया जाए तो वही आजमाइश बंदे के लिए निजात का दरवाज़ा बन जाती है। और यही दरस है जो आज की नफ्सियाती कमज़ोरियों, जज्बाती बेचैनियों और रूहानी खला को भर सकता है। बल्कि सब्र की अहमियत व अफादियत इस बात से आया होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहाँ इसका बेहिसाब अजर रखा है। आज हम दीन से दूरी की वजह से इस्लामी तालीमात को जानते ही नहीं और इन तालीमात के बारे में बेयकीनी का शिकार होने की वजह से अपना सब कुछ इस दुनिया में पूरा करना चाहते हैं। अगर हम खालिक़े कायनात के बताए हुए तरीके के मुताबिक सब्र से काम लें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। इंसान मुआशरे या ख़ानदान में जिस भी हैसियत या ओहदे पर है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा वो चाहता है। जब कोई काम इंसान की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ सरजद हो तो यकीनन इंसान गुस्से में आता है। बाज़ औक़ात गुस्से में आकर उससे कुछ ऐसी हरकत सरजद हो जाती हैं जो उसकी शख्सियत को दागदार बना देती हैं। गोया घर के एक आम फ़र्द से लेकर मुआशरे के एक अहम रुकन तक हर शख्स को खिलाफ मामूल अमूर का सामना करना पड़ता है, मगर कामयाब उस शख्स को गर्दाना जाता है
जिसकी परेशानियों से दूसरे आगाह नहीं होते, और वो मुश्किलात को भी हंसकर बर्दाश्त करना जानता है। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो सब्र की दौलत से माला माल हो। इसीलिए खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। दोस्तों, आजमाइश पर सब्र अल्लाह ताला की बशारत का जरिया है। दुनिया में रहते हुए इंसान को मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर मुश्किलात को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर लिया जाए तो ऐसे सब्र वालों को अजर की खुशखबरी अल्लाह खुद देता है। अल्लाह जल्ला शानो फरमाते हैं, और हम ज़रूर ब-ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं, बेशक हम भी अल्लाह ही का माल हैं और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को इकट्ठा करेगा तो पुकारने वाला पुकारेगा, सब्र करने वाले कहाँ हैं? फरमाया, लोग उठेंगे जो तादाद में कम होंगे, और वो जल्दी जल्दी जन्नत की तरफ जाएंगे। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिलेंगे जो उनसे पूछेंगे, हम आप लोगों को देख रहे हैं कि आप जन्नत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आखिर आप हैं कौन? वो लोग जवाब देंगे कि हम अहले सब्र हैं। फरिश्ते पूछेंगे कि आपने किस बात पर सब्र किया? वो जवाब देंगे, हमने अल्लाह ताला की अताअत पर और गुनाहों से बचने पर सब्र किया। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाएं, बेशक सब्र करने वालों का यही अजर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन औकात हालत सब्र में पाए हैं। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में ये भी वाज़ेह कर दूं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में वीडियो के आखिर में ये भी वाज़ेह कर दूं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बाद वीडियो के आखिर में ये भी वाज़ेह कर दूं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में बाज़ किस्सों में बयान किया गया है कि उनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए या उन्हें कचरे के ढेर पर रखा गया और लोग उनके करीब जाने से कतराते थे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। कुरान करीम में सिर्फ ये जिक्र है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक शदीद बीमारी लाहक हुई, मगर बीमारी की नौइयत या जिस्मानी तफसीलात का वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं। अहादीस में भी ऐसी कोई तफसील नहीं मिलती जो जिस्मानी अलामात की तस्दीक करे। हकीकत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक शदीद मर्ज़ में मुब्तला हुए, जिसकी शिद्दत इतनी थी कि उनके इर्द गिर्द लोग दुख और हैरत के साथ उनके हालात देखते, लेकिन ये बीमारी आम इंसानी बीमारी की एक इंतहा थी, न कि कोई ऐसा मंजर जिसमें इंसानी नफरत या खौफ पैदा होता। इस दौरान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द के लोग दूर हो गए, लेकिन उनकी बीवी ने वफादारी और खिदमत जारी रखी और बीमारी के बढ़ने के बावजूद उनके साथ रहीं। ये सब वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और वो सब्र व इस्तकामत के साथ इस बीमारी का मुकाबला कर रहे थे। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका के बारे में मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। अक्सर ने आपकी उम्र 140 साल बताई, जबकि इब्न जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताबिक आपकी उम्र 93 साल थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकबरा शाम के इलाके सदीना में वाक़या है। यहाँ ज़ायरीन आते हैं और उनकी याद में दुआ करते हैं। कुछ तारीख़दानों के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक और मकबरा इराक़ के इलाके में मौजूद है, जहाँ लोग उनकी अज़मत और सब्र की याद में आते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें अंबिया कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।